Hello guys, maganda pa ito na steak. 真正的高手不在于怎样杀人， Nagdula po 而 ni 是轻 Jigs. 而易举的事情。 Saba 关 man. 键是做二后 Wala, may mata-mata 安 kasi. 抚过后 Nagtuktok, tapos out. 所以每次动手之前，他必须预先选定逃跑路线，做好各种计策的准备。 Kuya. Sure! Kuya. Sa ano, susunod balay, nanak ko chanyelas. Alam mo, nanak ko chanyelas. Isuot daw yan, isuot daw yan. Kung kasha. Isuot kung kasha. Kuha kasha. 这个战士身上 Abang 没有伤 maglantaw, 吧？ wala ko naglantaw. 与此同时，沈英杰再次查看了铁匠铺现场，凶手使用的一枚红笔显得很重要。他对屠龙的真实身份产生了怀疑。什么样的人会有逃避真杀呀？ Wait, alay. Ano kasi tanong? At saka yun. Brown. Dito ko lang. It is best time. Pang-alala kasi walang pasok bukas ang ngasing Uy, mais. Ano ka? Ugma na klase buko. Walang pasok. Objective ko. Walang 屠龙是你的，断定不敢说，但是有这种可能性。江湖上稀奇古怪的事多着呢，男人也有可能与之作案。那为什么我们反复侦查，结果却一无所获呢？如果我们换个角度、换个思路去试一试，那说别再试了，没有时间了。 Ito na yun. Daw. 大海捞针还难呢，你想过没？ Babaglan ka. Ay, doon! Dali, dali mo doon. Tama dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 老大，你轻点，老大。飞猫？是，老大，我总算找到您老人家了。谢谢不说话。啊， Okay. subscribe. Subscribe na ka. Ipasa sa vid sa YouTube. Gusto tayo niya? Tawa daw. Yeah. 飞猫，你怎么不在这儿？ Up. 小弟这几年遍教白虎，流年不利呀、怎么个流年不利？自从上次我们分开以后， Law. 生意我也没做成几笔。后来被一个警察局长的臭相好给卖，下了大牢。要不是日本的飞机轰炸，趁乱逃出来，现在早就死在大牢里。 Halangan. 恐怕也想不着。 Halang ba? 你怎么知道我在湖山？我听说湖山刚变成新四军的地方， Ay, 最近 22 不 di 难 ba? 了， 22? 就想来趁机发理财。谁知道到了头一打听，这里镇外到处都是。原来是抓一个江湖杀手。老大，我想肯定是在找你吧，所以我就找到你了。他们抓我，你高兴什么劲儿？瞧你说的，找到您，不就像找到自己组织一样，有吃有喝有福享。小弟，再不能单接受怕，对吧？
你以为买保 Guys, 险 natanggal yung panyo ko, guys. Bura. 保险？ Kinyo? O, natanggal siya, oh. 但常言道，无利不起早， Wala na, 没 wala. 有大买卖。 Wala ulo tayo ni guys. Buang kaayo ni Panyuan eh. 干什么关你屁事？ Mapa, kasi lawlaw kaayo. Grabe kayong lawlawa. 共产党 Grabe 官 kaayo. 员 Grabe kayong lawlawa. Kit ang patumtumahin sayang din pa ko ng 应 sikat. 该利润很可观吧？你到底想干什么？ 道理规矩，山中打猎。 Guys, ilalong guide siya guys. Sa bed kayo. 你敢跟老 Doon sa ano. Lawlaw kayo siya. Maano lang siya oh. 小弟现在已经穷途末路，身无分文。今天晚上晚饭再打。 Guys, malawlaw kaayo ni guys. Malawlaw kaayo. 我只有 Malawlaw yan yung kaayo guys. Grabe kayong lawlawa. Kita ha? Ako wala akong speaker. Natanggal lang to. Lawlaw kayo kasi ng panyo. Wag. Bawas sa gawas. Ha? Lang. Wait lang. Okay naman na. Okay na. Sige na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Where are you? Tia? Pilipin? Narito na ako. Yan! Pamot lang tayo. Sinabi ko na siya yung nangyari. Kapag-usap namin ito. Awa ka hinirayang! Lawlaw kaayo. Lawlaw kayo ng panyo. Guys! Gano'n siya. Kung ano ba naman nasa. Alam mo lang. Pag may heartburn at acid reflux, mag-grabe na sa brand. Mag-subscribe na kayo guys kasi ipasa na to sa YouTube. Sige. Sige na. Ipasa na to. Sige na guys, bye-bye. Sige na. Itabo na. Bye-bye.